Abdullah Farhad, director of Subs, this fantastic play which everybody should see it if they have the opportunity. Abdullah, welcome. Thank you. You are a director, a writer, or you've been described as a director, writer, singer, actor, poet and philosopher. Yes. So who are you? This reminds me of Bulleh Shah's Kafi. Ki jana mein. I don't know who I am. I'm just working and let's see who I turn out to be at the end of the day. But what's your passion? I mean, where My does the passion come from? Well, I'm a thinker, I would say, because I think a lot about everything that's happening around me. So I'll classify myself as someone who's a thinker. So what are you thinking of right now? I'm thinking of this interview that you the question that we're going to ask. It's not a question, it's about you. So, Yes. And how long have you, I mean, you've studied philosophy. Yes. So does this thinking come from that educational background that you have? Philosophy मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैंने philosophy पढ़ी है. तो मैं बहुत पहले से because I was studying engineering, I left engineering because I thought कि ये मेरे बस का काम उस तरह नहीं है कि मैं कर भी लूँ तो I would not be comfortable मैं जहाँ भी जॉब कर रहा हूँ. तो I left engineering when I was in my 3rd year of engineering. तो बहुत लोगों ने कहा भी अम्मा अब्बा ने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम. मैंने कहा अगर आपको ये मसला है कि मैं पैसे कहाँ से कमाऊँगा तो वो मैं कमा लूँगा, लेकिन मुझे एक पीस चाहिए, मेंटल पीस चाहिए जो कि मुझे शायद किसी और चीज़ में करना. That's why I studied philosophy. Which is, I think, great, which is very positive. Yes. Because it's rare that somebody can give up a so-called paying profession like engineering Yes, or exactly. business and do something like philosophy. I mean, talent lies in you. It doesn't lie in degrees. If you have talent, आपके पास डिग्री नहीं भी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. That's what I believe. So you're eating well enough with Yes, I am. your chosen profession. Yes, I am. That's वो great. एक इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ी कि आप लगाएंगे उसमें बहुत इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको you'll reap the benefits. So how long have you been doing this? I've been doing this for the past 5 years. अच्छा. Theatre and television. Television तो बहुत बाद में आया, but theatre I'm doing for the past 5 years. Fantastic. During the play, there's this, I think, probably for me the most inspiring sequence that was part of the play was when you came out into the audience, when the cast came out into the audience, distributed sweets and was tying these green ribbons around the members of the audience. Yes. What is the thinking behind this? How did you get this? The idea was to involve the audience. And choreographer से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि इस गाने में I want के जो audience है वो actors बन जाए and they should know कि ये उनके साथ हो रहा है, ये उन्हीं में से है और यही लोग उन्हीं के अंदर आ गए तो स्टेज वो बन जाए जो ऑडियंस है. तो वो ऐसे ही हुआ, लाइट्स उसमें ऑन हो जाती थी और स्टेज पे एक लम्हे के लिए कोई भी नहीं होता. वो इसीलिए कि आई वांटेड द ऑडियंस टू बी पार्ट ऑफ इट. वो किसी तरीके से अलग ना, बिकॉज टू मी थिएटर इज एन एक्सपीरियंस. यू हैव टू हैव दैट एक्सपीरियंस. अनलेस आप उन्हें इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वहाँ बैठ के दूर से देखने में वो उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे. तो यही था कि आप लोगों में जाएं, उनसे मिक्स हो, कैरेक्टर्स उनके अंदर जाएं सो दैट दे कैन एक्चुअली सी कि अच्छा ये कैरेक्टर है जो वहाँ था. तो वो इंटरेक्शन बढ़ता है, उससे आपका बॉन्ड बढ़ता है कैरेक्टर से. दैट वाज द बेसिक आइडिया. ऐसे तो नहीं हुआ कि किसी खातून के हाथ पे आप रिबन बांधने के उन्होंने आपको जो है वो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. मतलब सब में वो इतना ज़्यादा जब मैं बांधने जाता था दे वुड से कि यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. मैं दिल में सोच रहा था कि अभी तो अच्छा पार्ट आने वाला है जिसके लिए ड्रामा लिखा गया, the monologues and the last poem that I. And yes, the monologue at the end was just yes, was amazing. And yes, yes. when you walked out into this Yes. theater and Yeah. into this audience, generally, what was the reaction from people when they left, or if they commented to you after the play? Yeah. What sort of reactions did you get? Reaction was overwhelming. Honestly, I did not expect this reaction. लाहौर में जब हमने पहली परफॉर्मेंस खत्म की एंड बाव किया हमने, तो सामने देखा तो सारे लोग खड़े थे. वो एक बहुत ऐसा साइड था कि मैं कभी जिंदगी भर नहीं भुला सकूँगा, क्योंकि हमने जब शुरू किया था तो जो कि मैंने लिखा था मैं उसको बार बार देख रहा था, पढ़ रहा था. तो आई थॉट कि दिस इज समथिंग, बस ठीक है, ये एवरेज चीज़ है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है. बट जब वो हुआ, लोगों का रिएक्शन सामने आया तो आई वाज लाइक, मैंने कहा वो ये तो वाकई कुछ है. फिर वो 10 दिन तक वहाँ हुआ तो 10 दिन तक यही होता है, स्टैंडिंग ओवेशन. जहाँ पे भी लोग, वहाँ बल्कि एक ऐसा वाकया हुआ, एक रिक्शा ड्राइवर था लाहौर में जिसने अपने रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था वेक अप इडियट्स पाकिस्तान मीन्स यू. तो वो हमारे प्ले से पहले की बात थी, तो हमने उसको प्ले पे इनवाइट किया और रोज़ हमारे को प्ले पे आता था. द लास्ट परफॉर्मेंस ही जब मैं अपना मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, मैंने बाव किया, तो ही केम अप एंड ही किस माय फोर. तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इससे बड़ा काम नहीं कर सकता ज़िंदगी में. एक रिक्शा ड्राइवर जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है वो मुझे आके मेरे माथे पे चूम रहा है
اور مجھے پیار کر رہے ہیں, لوگ رو رہے ہیں اور کوئی بات ہی نہیں کر رہے. وہ لوگ لاہور میں جو بہت عرصے سے تھیٹر کر رہے ہیں, جیسے سہیل احمد صاحب ہیں. سہیل احمد صاحب نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں زندہ ہو گیا تھا دوبارہ. انہوں نے مجھے اسٹیج پہ کھڑا کیا, انہوں نے کہا کہ تم اس لیے یہاں پہ کھڑے ہو کیونکہ تم ہم سے بڑے ہو. تو میرے لیے ایز اے رائٹر, ایز اے ڈائریکٹر اور پوری ٹیم کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح کا ریئیکشن. اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ بھی, جو بڑے لوگ آئے, سویرا ندیم صاحب آئے, ثانیہ سعید صاحب آئے, منور سعید صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ یہ وہ تھیٹر ہے جو ہم کسی زمانے میں کیا کرتے. BBC اردو میں کل ایک آرٹیکل چھپا جس میں بندے نے پورا ڈسکرائب کیا کہ پلے کیا تھا, اور آخر میں لکھا ہے کیوں مجھے تعلیم بالغاں یاد آ رہا ہے. یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے کسی بھی ایک ایسے رائٹر کے لیے جس نے زندگی کا پہلا ڈرامہ لکھا. تو ایسا ریئیکشن بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, اور وہ شاید اس لیے تھا کہ یہ چیز لوگوں کے لیے تھی, اور یہ وہ بات تھی جو لوگ کہنا چاہتے تھے بہت عرصے سے. نور الحسن جو ایک بہت بڑے ہوسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ سبز جو ہے یہ ڈرامہ نہیں ہے, یہ ایک تحریک ہے, یہ ایک موومنٹ ہے جو چلے گی اور آگے تک چلے گی. Subs, why Subs? Subs because اس ڈرامے کے بہت سارے نام بدلے گئے جب میں اس کو لکھ رہا تھا, جب میں نے سوچا کہ اس کو پرفارم کیا جائے. I thought of a lot of names کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, but suddenly it just dawned on me کہ اس کا نام Subs ہونا چاہیے, because اس کی تھیم ایسی تھی کہ یہ رنگ ایسا ہے جو ہم ایز اے نیشن ہم اون کرتے ہیں. ایسا ہے آپ اگر ہندو ہیں, کرسچن ہیں, مسلمان ہیں, جو بھی ہیں, اگر آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں تو آپ گرین ہی پہنیں گے, بیکاز دس از سم تھنگ وی آر نون بائی. اور ہمارا پاسپورٹ بھی گرین ہے. اس کی جو گرین مینلی اس کا وہ تھا کہ گرین پاسپورٹ کی جو عزت نہیں رہی اب پوری دنیا میں, آپ کہیں بھی گرین پاسپورٹ پہ جائیں گے تو آپ کو الگ کر دیا جائے گا. مطلب دنیا آپ کو گرین پاسپورٹ سے اور گرین سے اور سب سے پہچان رہی ہے, لیکن آپ اس کو وہ ویلیو نہیں دے رہے رنگ کو. تو دس از اے کلر دیٹ وی شوڈ یو نو. اب وہ ہمیں اپنا لینا چاہیے, اب ہمیں اپنے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سبز ہیں. جب آپ یہ رسپانسبلٹی لے لیں گے تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہونے کا پروسیس شروع ہوگا. میں تو سبز ہوں, آپ؟ جی میں بھی سبز ہوں. اچھا. تو ہاؤ یہ جو آپ نے جس میں باتیں کی they were very inspirational, and I think we can say that everybody who left the theatre left with something, with something and left charged. Yes. But the problem that we see is that as soon as you walk out of the theatre and you're confronted with your daily life, you forget all these things. What do you think is required to convert all this into action, into maybe even a small little action? اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یوتھ کو انوالو کریں گے نا, بیکاز 50-60% آپ کی یوتھ ہے, جب تک آپ اس کو کسی پروسیس میں انوالو نہیں کریں گے تو وہ ایسے ہوگا. تھیٹر پلے ان اٹ سیلف کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا, ٹھیک ہے, وہ ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہوتا ہے, وہ بہت ساری چیزیں اس میں مکس ہوتی ہیں. تو اگر اس کے پیرللی کوئی ساتھ موومنٹ چل رہی ہے نا ایسی کہ جو اس پلے کو اس کو ساتھ لے کے چلے, جیسے ہمارا پلے تھا, اس کے علاوہ اگر ہماری کوئی موومنٹ چل رہی ہوتی ہے ایسی کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ہمارے سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر تبدیلی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے آبویسلی ایسے لوگ ملنے چاہیے جو کہ اس طرح سوچ رہے ہیں. اگر وہ نہیں ملیں گے اور اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتے رہیں گے وچ از گڈ, لیکن اگر وہ اکٹھے ہو جائے اور تھیٹر بھی ہو رہا ہو, اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہے ہوں, تو تبدیلی بالکل ممکن ہے اور ضروری ہے. میں جس نوجوان سے ملا ہوں, جو نوجوان اس کو دیکھ کے گیا, اس نے اس کو اون کیا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ٹیم کا بھی حصہ بنے اور وہ اس طرح کے کام بھی کرے. میرے بہت سارے دوست جو دیکھ کے گئے وہ کہتے ہیں اب ہم کوڑا نہیں پھینکیں گے گاڑی سے باہر. تو یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ جو دیکھ کے گیا وہ یہ بات کر رہا ہے. ایک بلوچی تھا, ہم نے کارپوریٹ شو کیا تھا کراچی میں, تو اس نے دیکھ کے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ 10 سال کے بعد مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میں بھی پاکستانی ہوں. تو اگر اس طرح کی چیزوں سے آپ کو پاکستانی ہونے کا احساس ہو رہا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ کرنے کا احساس ہو رہا ہے, تو آئی تھنک یہ تبدیلی کا آغاز ہے. تبدیلی پھر جب آئے گی, جب یہ سارے لوگ جو لاہور میں بھی کوئی سوچ رہا ہے, کراچی میں بھی, اسلام آباد میں, جب وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, اس طرح کی ایکٹیویٹیز بڑھیں گی, تو انشاءاللہ تبدیلی ضرور ہے. And what do you see next for Subs? Are you planning to go into universities and colleges? Yes, maybe take the play to yes, them? we are. Because initially when we planned Subs, تو یہی تھا کہ اس کو یونیورسٹیز کالجز میں لے کے جایا جائے, کیونکہ اس کا جو میسج ہے وہ یوتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. بیکاز وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت مایوس ہیں اور ان کو ہم سمجھتے یہی ہیں کہ وہ بیکار ہیں. دیکھو ہمارا جو تھیسس کا جو پوائنٹ تھا پورے سبس میں وہ یہ تھا کہ جس یوتھ کو آپ بیکار سمجھتے ہیں, بال کھڑے کر لینے سے یا جوکس مارنے سے یا موٹر سائیکل پہ ویلنگ کرنے سے یا سگریٹ پینے سے یا اس طرح کے کاموں سے آپ دیکھیں آپ لیبل کر دیتے لوگوں کو, یہ تو یہ کرتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا. ایسی کوئی بات نہیں. جب کوئی مسئلہ ہوگا پاکستان کے ساتھ خدا نہ خواستہ, تو یہ لوگ اٹھیں گے, واقعی اٹھیں گے, اور یہ لوگ کھڑے ہوں گے. اور اس میں ایک ڈائلاگ بھی ہے سب میں کہ پاکستان کی ٹیم ایک سیمی فائنل ہارتی ہے تو ہم 2 دن کھانا نہیں کھاتے, اور پاکستان ہارے گا تو ہم چپ بیٹھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے یوتھ. تو یوتھ کو بتانے کے لیے کہ وہ کتنے پاورفل ہیں, ان میں کتنی طاقت ہے, ضروری ہے کہ اس کو یونیورسٹیز اور کالجز میں لے کے جایا جائے. So you Yes, we are planning. Great. Yes. That's good to hear.
And for you personally, how has this journey been, and where do you plan to take this forward? इसको इस्लामाबाद लेके जाना है इनिशियली 2-3 महीने के बाद, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को हम लेके जा रहे हैं. फिर हम कोशिश करेंगे इसको जो मुल्क से बाहर जो हमारे हैं लोग पाकिस्तान उन तक लेके जाया जाए, बिकॉज वो बहुत मायूस हैं पाकिस्तान के हवाले से. बाहर बैठ के आपको मुल्क से और ज़्यादा एक मोहब्बत हो जाती है, तो उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि नहीं ऐसी बात नहीं है. आपको लग रहा है पाकिस्तान सारी ज़िंदगी पाकिस्तान ऐसे नहीं रहेगा, अगर कुछ लोग सामने आए और कुछ कुर्बानी दें. जैसे सब्स होने के लिए ना, सब्स करने के लिए भी जो कास्ट थी दे सैक्रिफाइस अ लॉट. हम सब ने मैंने अपनी बहुत सारी शूट्स छोड़ दी इसलिए कि सब्स होना. उससे मुझे पता था कि मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले, अभी भी मेरी कंपनी लॉस में है, बट ये नुकसान इतना ज़्यादा नहीं है. इसका फ़ायदा जो हो रहा है ना वो मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए सब ने अपना अपना नुकसान करके इस ड्रामे को किया है. तो अगर सब लोग यही सोचे कि यार कहीं ना कहीं अगर हमारा नुकसान हो रहा है और अगर कोई एक कॉज को, एक तकलीफ को अगर कुछ मिल रहा है, तो दे शुड कम अप एंड सपोर्ट इट. तो ये जज्बे का काम है, ये पैशन का काम है, ये पागलपन जुनून का काम है. तो जो जुनूनी है वो अगर मिल जाए तो मेरे ख्याल में बहुत कम लोग भी अगर मिल जाए और जुनूनी हो तो काम हो जाता है. And maybe perhaps small steps. We can take small steps towards becoming better. ऐसे होता है, मतलब कामयाबी के लिए एक ही बंदा खड़ा होता है, फिर उसके साथ सारे मिलते हैं. मैंने तो यही पढ़ा है तारीख में, एक ही बंदा खड़ा होता है, चाहे वो उमर मुख्तार हो, चाहे वो कायद आज़म हो, चाहे वो गांधी हो, या कोई भी हो ऐसा लीडर, तो वो एक ही बंदा होता है जो खड़ा होता है, कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता, और फिर सारे लोग उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आ जाते हैं. तो अगर आप वो पहले शख्स बन जाए तो काम आसान है. अगर आप वो पहले शख्स नहीं बनेंगे तो फिर आप उम्मीद मत कीजिए कि कुछ होगा. लेकिन किसी के साथ लग सकते हैं, किसी के साथ लग सकते हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं. वही बात है कि अगर कोई कर रहा है उसके साथ आप आ जाएं. अगर आप चाहते हैं कि यार अगर आप इतने वो टैलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप सिर्फ साथ रह के भी साथ दे सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं. यू नीड टू हैव दैट सपोर्ट फॉर जो बहुत जरूरी है. Abdullah, thank you very much and all the best for the future. Thank you.